माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इन्हीं कोशिशों में वहदते इस्लामी हिंद की जानिब से आजमगढ़ और मऊ के मुख्तालिफ मुकामात पर तकरीम इंसानियत के पहलू को लेकर इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम के पैगाम को आम करने की कोशिशें की जा रही है। इसका मकसद यही है कि तमाम लोगों को तकरीम इंसानियत के बारे में इस्लाम की तालीमात से वाकिफ कराया जाए और ये बताया जाए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों को मुकर्रम और मोहतरम करार दिया है और इंसानियत का जो मकाम और मरतबा है उसको वाज़ह किया है। इस्लाम इंसानों के दरमियान कोई भेदभाव नहीं करता बल्कि सबको यकसा इज्जत और एहतराम का मुस्तहक करार देता है। इस मुहिम के जरिए इसी पैगाम को आम किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि इंसानियत के मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सबके लिए एक नमूने के तौर पे पेश किया जाए। इसी से दुनिया में अमनो सुकून की दौलत मिलेगी। जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर कमालुद्दीन अजहर शेख ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है वो खबरों नजर चैनल पर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा महीना जो माह रबीउल अव्वल है, इसमें अल्लाह के सल्लम की बैसत हुई, तो ख़ास तौर से इस तकरीम इंसानियत का ये मुहिम का जो मकसद ये है कि इंसानों की जो तज़लील हो रही है, इंसानों की ख़ास तौर से जो दरिंदगी इस वक्त एकदम उरूज पे है, लोग खुद कुछ ये समझने की कोशिश करें कि अल्लाह के रसूल दुनिया में किस लिए आए थे। अल्लाह के वसल्लम जब दुनिया में आए तो दुनिया बिल्कुल तारीकी में थी, लोगों को ख़रीदा और बेचा जाता था। अल्लाह के रसूल ने ग़ुलामों का जो मर्तबा और जो इज़्ज़त और जो इकराम दिया ग़ुलामों को, ख़ास तौर से औरतों का जो मुकाम दिया, तो और जो तालीमी इनकलाब अल्लाह के वसल्लम ने बर्पा किया, तो वो सब चीज़ें बहुत ही नुमायाँ हैं। और ख़ास तौर से हम मुसलमानों को, ज़ाहिर सी बात है, आप सल्लम की तालीमात पूरी दुनिया के लिए, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, सारे लोगों के लिए जो जो लोग भी दुनिया में बसते हैं सब अल्लाह के सल्लम की उम्मत है। तो वो आप सल्लम की जो तालीमात है उस पर बिल्कुल एक तरह से ये कहा जाए कि मुसलमानों ने खुद उससे नज़रअंदाज, उससे जो है एक तरह से दूरी अख्तियार की है। तो हमारा सिर्फ पैगाम इस तकरीम इंसानियत मुहिम के ज़रिए सिर्फ ये है कि लोग अल्लाह के रसूल को कम से कम पढ़ें, जानें कि आप सल्लम का मकसद क्या था, उसका मुताला करें और सच्चाई और जो हक़ है उसको जानने की कोशिश करें। यही इस तकरीब इस जो है मुहिम के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में यही पैगाम है लोगों के लिए। सिर्फ हवाई काम न रहे बल्कि इल्मी एतबार पे काम होना चाहिए। अल्लाह ताला ने किताब उतारी, पैगम्बर को भेजा और इल्म के साथ, इल्म के ज़रिए इंसान का मर्तबा बुलंद किया, इल्म के ज़रिए इंसान को अशरफ करार दिया। ये है इसका पैगाम माह रबीउल अव्वल। अल्लाह के रसूल का जो तरीका था, आप सल्लम ने लोगों तक जाके पैगाम पहुँचाया, लोगों से मिल के लोगों के पास जा के पैगाम पहुँचाया, न कि बड़े बड़े जलसे और जुलूस की शक्ल में और रात भर जो है लाउड स्पीकर लगा के जो कुछ होता है, ये शक्ल तो नहीं थी। अल्लाह के रसूल का जो तरीका था, लोगों के पास खुद गए आप, लोगों को जा के पैगाम अल्लाह का पहुँचाया। तरीका वही, जब तक रसूल का तरीका नहीं फॉलो किया जाएगा, वो जो इनकलाब आना है या जो इंसानियत करा रही है, इंसानियत उस जुल्म और सितम से बाहर नहीं आ सकती। इस्लाम ही हल है, इस मुसलमानों के लिए नहीं, इस पूरे दुनिया इंसानियत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सारी जो बिरादरी और कास्ट है, यही हल है, दूसरा कोई हल नहीं है। पिछले 75 साल से जो कुछ आजमाया जा रहा है वो आजमा के दुनिया देख रही है। कहते नहीं बनता है, जानवर भी एक एक साथ किसी जानवर का रेप नहीं करता 5-5 मिल के। ये इंसान है जो दरिंदगी की आखिरी हद में उतरा हुआ है कि एक औरत का 5-5 लोग मिल के रेप करते हैं और उसके बाद फिर उसको कत्ल कर देते हैं, सिर्फ इसलिए है कि सज़ा का कोई सिस्टम नहीं है। कुरान ने वो सारी चीज़ें 1400 साल पहले बता दी हैं कि आप क्या करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने वो करके दिखाया प्रैक्टिकली। जब तक उस तरफ जो है, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी फ़र्द हो, जब तक उस तरफ नहीं पलटेगा, जो मजलूम है, जो निचले दबे कुचले लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब है, इनके साथ जुल्म हमेशा हुआ,
ظلم ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا جب تک کہ لوگ اسلام کی طرف نہیں آئیں۔ وہی حل ہے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے۔ پیغمبر اسلام اور اللہ اور قرآن کا نام لینے والے بہت لوگ ہیں، لیکن اللہ کی طرف مدد اور نصرت نہیں آ رہی۔ نہیں، لینے والے سے کام نہیں چلتا ہے۔ جب اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ دودھ میں کوئی پانی ملا کے دے رہا ہے تو آپ اس کا دودھ نہیں خریدیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پیوریفائڈ فارم چاہیے، مسلمان چاہیے، مومن چاہیے۔ منافقت تو بہت ہی خطرناک چیز ہے اللہ کے نزدیک، منافق نہیں چاہیے اللہ کو پیوریفائڈ فارم جو مسلمانوں کا ہے وہ چاہیے کہ مسلمان کون ہے، اس کی ڈیفینیشن قرآن نے اور اللہ کے رسول نے بتا دی۔ ہم ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر مسلمان۔ اللہ کے رسول کا یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو دین پیش کیا ہے اس میں تو نماز اور روزہ میں اس طرح سے معافی اور اس طرح سے روگردانی نہیں ہے۔ آپ اسلام کی چیزوں کو فالو بھی نہ کریں اور اس کے بعد مسلمان بھی رہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے تعالیٰ کا جو دین ہے اس پہ جو حدود ہیں اس کو کمپلیٹلی فالو کرنا پڑتا ہے۔ من مرضی جو ہے، خواہشات نفس کی پیروی پھر اللہ کی پیروی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا۔ مجھے نیند لگ رہی ہے اور میں فجر میں نہ اٹھوں، تو آپ اگر دوسرے اینگل سے غور کریں گے یہ تو شرک کی کیٹیگری میں جائے گا، یہ تو صرف سونے کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا۔ دین کو پورا عمل کرنے کی ضرورت ہے، آدھا ادھورا سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو عمل کریں اور چاہیں تو نہ کریں، اس کے بعد مسلمان بھی رہیں، یہ سب تو نہیں۔ پورے ماہ تک جو ہے عظیم گڑھ مہو میں یہ مہم چلائی جائے نہیں انشاءاللہ بالکل جو ہے اگلے سنڈے کو، یعنی آنے والے جو 15 تاریخ ہے، اس میں انشاءاللہ ہم 3 جگہ پروگرام، شیخ پورہ میں پروگرام ہوگا صبح میں، ظہر کی نماز کے بعد جو ہے ہمارا پروگرام لوہرا میں ہے، اور مغرب بعد کیا نام ہے ابراہیم پور میں ہے۔ اس بیچ میں انشاءاللہ انفرادی ملاقات کی بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے فوکس انفرادی ملاقات پہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہم کے ذریعے لوگوں کو سوچ جو ہے غور و فکر کرنے کی صلاحیت اور یہ پیدا کرے گا۔ دیکھیے بہت صاف بات ہے، قرآن اور اللہ کے رسول کی سیرت، ہدایت کا، رہنمائی کا، اس دنیا میں امن و امان کا، دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کا حل قرآن پیش کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے اس نے پیش کیا تھا، جب لوگوں نے اس کو فالو کیا، کس طرح سے ظلم اور بربریت میں زندگی گزارنے والے، شراب اور کباب میں مست رہنے والے، جن کو کفار مکہ کہا جا رہا تھا، وہ صحابہ کرام بن کے دنیا کو بتایا ان لوگوں نے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، انسانی تقریب کیا ہوتی ہے، بھلائی اور امن و امان کیسے آتا ہے۔ وہ اسلام ہی کے ذریعے آ سکتا ہے دنیا میں اور کسی بھی ذرائع سے امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام از دا میسج آف پیس اینڈ جسٹس۔ بغیر اس کے انصاف کے بغیر دنیا میں نظام کوئی بھی ہو، انصاف کے بغیر امن و امان نہیں۔